Вайзер хорз назнарх телекашчы тамне эфир информацион равах дабон студии Кокойт Анжела. Базонгаут на эфир сайрак дар тематиме. Ахса за Донецка бадани кондырг Донал Хусари Растон Пацахадон университета делегации ректор Терет Вадим Сарглаудай Хаядиса юбилеум мазалтты. Музыкалон ама медицинон ахорганандатта абитуриента йисын райдыттой документте. Схинвала театралон фазуат ارتتسج ایزرود برگ بون اما تین دینات بناد فون سده افدای سکولات زوان واغ درست راواغ دنبال. از سخز دانیتسک ریسپوبلیکای باتانی کندرغ دونل یوبیلیوم مازالت خواهد رایستوی بیرن نمت دلیگاسیتا و دون نمت خوستار ایرستونه. خوستار ایرستونه پادساخادون اونیورسیتیتای رکتر تریت وادیم لود دلیگاسی سرق واغ درست کرد فیم بلده و دون دارت در آقاس فوزست نه ریسپوبلیکای آخوراد کابازن نوک فدزدخن تباکننن زرد مات فارست تلصد و دو فدلو گوبست آگونده ریپارتاش. Хусари Ростон Патсахадон университета делегации ректор Терет Вадима Сархлавдай Хаядрайста Донецка ботаникон Сахарадон срастыл Ахсая за Сахастецетан юбилеон мазалтым. Сабалцы фалгатты валдар ахурганандону минаварта Хаядрайстой корт мазалым. Терет Вадим раны хаскота Сахарадон срастецетан цеджин амбардым. Ахсанадамун конференции бастай фидар экономикон размацедан в России Хусар Хай Арц Амафлорой фасауарсты фалгаттым. После страшных событий 2014 года я просто восхищен деятельностью руководителей научных образовательных заведений республики. Я знаю, через какие сложности, через какие трудности вы прошли, сохранили славные традиции своих коллективов и под обстрелами образовательный процесс. Наука не переставала идти вперед. И вы не то что сохранили свои организации, а еще и приумножили их достижения. Тедет Вадим Маяна Хасмабафт Тазахга Хусар и Ростойнак Сержета Зонен Зенуаварт Зонот Ама Ахарада Райрастан Кусен Кодзенуэй. Мы это тоже проходили. 19 лет Республика Южная Осетия была под обстрелами в зоне риска. И благодаря Российской Федерации 26 августа 2008 года Республика Южная Осетия приобрела независимость. И сегодня мы радуемся мирному небу, но окончательная радость посетит наши сердца, когда специальная военная операция, где принимает участие огромное количество представителей Южной Осетии, когда она завершится с нашей абсолютной победой. Хусари Ростойнак делегации Донецкой республика Автит Кухтайна Ацет университета ректор Терет Вадим Донецка ботаника Сахарадону Кухтария Гадан Балавар Коттак Ухай Конт Кукла. И точно такую же куклу я хочу подарить Светлане Владимировне, моему давнему партнеру и другу. Делегации Махайдрайста зона дон практикун конференции Костебаца такой доклад тадар. Никитин номал ботаникон Сахарадона директор Игорь Пулгатарь, а Донецка ботаникон Сахарадона директор Светлана Приходько и Макусагун Фимбалтета Дзерцет, Хусар и Ростона Пацахадон университет Крозеце ботаникон Сахарадон Араза, вом Стамзая Гойтан Садзен Санан Талата Самал Канен Бахос Канен Фарстел. Зердмацет зона дон Архайда Амкост Канен Фаделдар. Довон Артекагам июля Дайзан Хусари Ростона Пацахадон университет ама Никитин номал ботаникон Сахарадона ахорганандатте имияк зонадон экспедиции. Зердмацет Пацахадон университета медицинон биохимия и дасняды довара вахдона Никитин номал ботаникон Сахарадона фазуата диссертации танафассена фарсета фадел. Официалон мазалты фаста делегации тасарглавджета эстамхоз матаджем как-то талатаны сахтой Донецка ботаникон Сахарадона. Кобостагонда Кумаритата Фатима информацион равахт абон. Абон зау поселочи енусун бынат мафан дараст кото диверсион разведскаран корт алани хастон тедет аланы. Беста компани хидамер бацет бирадам hodon немец республика кухтари ва гаттар. Эцарт хастона нямалат фаста президент гаглой таланы барамд мегескеле верт эрцет фде беста қаққана жамайдан.
Abun khusar irstun festag khazbun zertoy sermagun khastun operatsiya khadisag diversion razvadskaran kurt alani khastun tdt alanan bestagun pani khidawd iraguran posyolok zawa bira adamr batsat sem bestag sem gar sa am slujba ganaje ya festag fendagal afendarast kanma prezident gaglu italan masalan khastazakhta azart khastun khibatta ama vaqsadaman ama bansan kutta zagawiya khas khaskutta raguran bestayras تدت خجارل تدت بینونتل نتم کاغلستر شخصن بلدیس ولای بتادمی ول در مست تدت اینست طالم کاغی در استدستش می آبون بینونت فارس ما بالا و تگاگن دوگ مرست گفتر کود تا من از این تصارا خست مرستر کروم مادی مدمنو کارم بایده چی من یه مروز مجوره کنگرا ساخته رست آدیخ کننی و فل آدیخ ویم بایده و شرست مادو زردیانی این چیزونه کروم من شتر در زنجیناد مشتر در فلبلزت چگن ندر بینون تن ندر خجارن ندر بسته ین نویم بایده سکای تارتای سیب فشوک فیم بایده ولدای در تا من آلان خوزن لفت آلان خوزن کستر افسمر کشر افسمر اندرم بالان در سخاگ اندر All of us don't know under Pazadis. خسری رستون رسی فدراسیون خسبارج مینوار مراد قلاخمیداف فدوخ میدین جن خاسکنگه بانسان کوتا زگتی دیتالان خسته رازق خاخل اخس کوتا یوزو خستو خسته اما فدستا اخسار اما قباطر زینات ارمست رستون نه فلاورسی در سرست رو دیتالان خوزن قباطر خستون تایم. Сегодня провожаю последний путь героя Южной Осетии, воина, который до последнего момента своей жизни не щадил свою жизнь за наше будущее, за будущее Южной Осетии, за будущее России. Такие люди, они нам помогают жить. Они дают свою жизнь, а мы продолжаем жить. Мы должны ими гордиться, мы им говорить спасибо, молиться на них. Этого человека воспитал этот дом, семья, это село, эти друзья, которые рядом были с ними. Мы им, повторяю еще раз, должны гордиться. Мы всегда должны вспоминать это слово, его имя, его фамилию в школе, в детском саду, в семье, просто за столом поднимая бокал. Герой не умирает. Герой просто уходит на небеса и смотрит на нас. Спи спокойно. آلان سخکت امدزاو باسیولوز چرجتا بیر خورز نخسته زرتوی افزون خستو نتخی ودونه باقود کتوی خرزق دو اما زرد خلار لب بویا تیدی تالان کاست فسیز زاو سکولا ود سوید تویناگ آخرگانیناگ راگورم بسته بادریود راست در آتسمی نیوجت فستی و گنس فند کتا سرماگون خستونا بیراتسیم آتسون اما صدقا ایرون خستون تفارسم بالاون اشتر تدوخ خبرسن بعدش من تیده مکتوگر ایرس دونر نشاوگم مسکوتای پای راسال دختی نسو ایرستو نسون بونه نفس تایچی و دسته هاودو نیوگادگوی یعنیشون بنات داورن ایرستو نفس کمه وره نسون بون ایرستو نراجه تایوگادگوی یعنیشون بنات کم شوند من از دیستانو همیش آبون من از تریسا آلان وی در کفی قصدایش خبار و فستان فلا بودی باشد اوکراینای زخمه من اونم شو خبار شد باشید بالطبارة اللابو خرجين نفشين زولج اللابويا فلا جران تقوغان ينسون بنتوك بمانا شغال الله را يقول دي بلا شقرين اسقبلي هم شكولا فاشي بلا جول شكولا فاشي خرز خرز دست تهديس ستيا فتار كد منا يرولك فايتار لك افتا يا بافد دي شماء وش داي دور دول تكوسك سوداي آشدی فاخر کرد تابارتا در کاستاداره شکل ملیتی فاشی وش شکل ملیتی فاشی یوریست قبول ارز در خیار در نمونه جاو نخیم ملیتی کستا آخر گنج تازه نبورم از دا رست کم از پای پوشم نکلا سوی مخوز در و چنیک نودی زمین چانه لانا منی کر بخوادی وادیک منی کر بخوادی آخوزن قبول نیخوز خو ملیتی را دیخوزن قبول نیخوز آشدی وارسما ورس کراسنادارای در دونرمل
Forzaktene taşıdı gramotata. Խուսար իրստոնը պրեզիդենտ Գագլույթալանը բարամն մագասկա թեդիթալան յամալատը ֆաստա խորզախչնրցդ վդբաստա կողկանաջը մայդոնայ ալոնը լցդ ըրմաստար դովն աստազը ազարտ խաստունեն նաբանտս բինուն թարքանն Խուսարի ռստոն ռավաղդուն տանվադատի սախոր ռեսպուբլիկայ ախորգանանդատը ադարտար կաննան հումագասկա ացակորի անաման qavak դոկումենտայիսն ռադյոտոյ գորատը մուզիկալոն ամա մեդիցինուն ախորգանանդատը։ Սոմբոն ստուդենտ տանվադատուծան ֆալտարտ ախորգանջտայզոնն դինյատտար այսնան։ Alberto Felix nomad schindval muzikálon ախորգանանդոնը դոկումենտայիսն ռադյոտոյ նոկ ախոր ազան։ Արայսյանի սախեմ դեսնյատտա մուզիկալոն ամա ադամոն ինստրումենտալ սեղդն էստրադուն ամա ակադեմիոն զարակ խորը ռազամենտ ամա խարեографии. На все отделения приходят дети. Ну, немножечко вот как-то с последние годы фортепиано и хородирижерское немножко чуть-чуть послабее. А так, на все отделения практически у нас почти каждый год бывает набор. Документалисты أخصائي إيول موافسة أستميول ترايدا جست باتسان فالوارنتم. Мы уже ожидаем абитуриентов. У нас первый вступительный экзамен будет проходить 8 июля. И по расписанию мы так в этом году определили, что это будет хореографическое отделение. Вот. Следующим этапом уже у нас пройдут испытания приемные по всем остальным направлениям. آخر سوزن ارتاز اما دسمه زخن قوی اما اکادمیون زارن اما ایرون فندرل سردم абитуриент تساون سوال дайхсыз гонай банасан коттой школа. На хореографию с удовольствием идут, конечно. Эстрадный вокал, да. Пение академическое у нас тоже большой популярностью пользуется. На осетинскую гармонику идут, да. وتسيو رستجي كارسانت واسيلي نومل ميديسينون اخرگنندون در نوك اخر آزمزنون دوان فنزم ايولا يسن رايد توي داكومنتا ويتا آخستن فنتسم ايولما ويفست تاوزست باتسان فالوارنتم. На 4-м заседании приемной комиссии мы определимся, в какие дни мы проведем экзамены. Экзамены будут по биологии устно и по русскому языку диктант. И они завершатся уже где-то к концу июля. У нас прием ведется каждый год, уже несколько лет, во-первых, на сестринское отделение и на базе полного среднего и неполного среднего образования. Это после 9 класса и после 11 класса. İnsan komisi sərdarmanan avov kudbanısan kodafta ve fastag artazı dərğə abituriyen dəqat dərsəvin radyotoy akuşlerin fakultetmə. Во-первых, там учиться дольше, чем на сестринском отделении. И потом специалисты сестринского дела, они могут работать во всех отделениях. И в акушерстве могут с медсестрами работать, и в других больницах, в поликлинике, везде они могут работать. А это уже узкая специальность акушерское отделение, и поэтому они воздерживаются. Медицинон школа амзарандон каи сумагасгаз студентен сарананис энсун вадатта. Вей анаман кавагумен ама студент зангахайт саве республика ал qawtay. Kokoyte Angela medoyte Rinat Komaritat Fatima информацион равахт абун. Дасони централон фазат واق در ترادیسیون راواقدون بال گورت централон فاز ارنبرت فونسه ده افدای راواقدونم آیف دارستین گارنت امد زاگ نفستیمه برگ بونو مازال رایتا سرگاو زلرات سونه امد دارتر کوتا کنسرتون پروگرامه خوزدر آخر زاوت سخورزخچن کوتا پریزیدنت گاگوی تالان بستون در این نواز خستک کوت تزارینم. Донбал радиота национальный день, адема традиции террасур дня до символ симдая сахастай культур тенахсаская. Выфаста сргавазл рацидесте горате эма районте каут скулатра вахдунте. Хамбалдесте селку хамзардима. На красную дорожку приглашается школа номер 1. Колонну возглавляет директор школы Габозова Русудан Ивановна. Завуч школы Тукадзе Нина Михайловна. Организатор школы Раду Анжела Александровна. Это уже 13-й выпуск школы. В этом году в школе 3 параллели.
мы приветствуем представителей гимназии «Альбион». В этом году гимназии исполняется 28 лет. Основателем школы была заслуженный учитель РИО Басилашвили Венера Николаевна. Директор гимназии, народный учитель Республики Южная Осетия Гочмаста Ирина Ильинич. Kavçı zarcı tarazan gordgenen nxasta mangum zinadı miyagan qaran izer sarastoy etsagader walday nusani vakjender rağdun tanar farakanın merbasit pasaxada sarglarak gagloyte alan. Fetçocu der mefendir feyn xasta zagın obun meneşi ravaqdun tolu varsırtın bilistem. Kavil şinkenem, iristonu kastartıl, iristonu kabultıl. Avdun şefendog bilislav destu şefendogsen şemay nefet bilizva. Enemoş rast menteşçin. Fidara yazunut. فستم و مرای گرم بسته که غل مکسم اما هاش رای گرم بسته دارت در وارازینا کویجه نیسوی شنفس استو تابون ایرستونن شنفس استو تیرستون آدمن او شنفس ما کفهمن کنود ایرستون خوشاو نواستر جمعون نزد نجو ارتخ خوز کنگوه تو اشارد فنداگل لیول در شتر بوز نگون خورزادم آبون که ار باتن بلستم من قبول تل یومیاگه کشین کنم هویت خیلی. Nagloy talan banasan kuttazargah hisser karademet betar haydın sanu fesiveden resuht fiden sarazın. فندم از زغن آبوناش رسوجینا چی باشد تا کتا او دونم بوزنک زغن اما مفنده شمه یه نکس در تنباروی آل چی در فده بون کنه شمه آبون در سوم در اما این نبون در والک اخشفتر شرد میدک رسوخت کنم اما اونه قلجک در کنم تگ نفنده دیسمنه چه بر رسته جفستش کنسرتون پروگرام ماوی جین هوی در سزر دم فشه و مگتل در ندزر دکنن وی در تا سزر دم فشه و جینی Prezident buzcini xasta zaxta axır gəncitən sestir köstə xey. Buznik mefendi zaxın axır gəncitən yeristonu kastartız komil kenim boydayın. Rast fendagıl sesi verin boydayın çi mese qar marfatime şardı fendag arvitin boydayın çi darttar. Valday buznik mefendi niyarcitən zaxın aşır rasuht kastartı çiz komil kudda. Darttar dersil çife de bon kencinis. اما سخور جینادل بتتن در چیشین کنجین هوشن یارجتن. ایزار سیرک خواهی ود ریسپوبلیکای خز در را وقدون تس خورزخ چن کنن. حال چیو خزن نرخصن بایدای ما نیافن بایدای آخور در. فلما فنده والدای عرفه آبون منش مدالیستن میسه او دونن شتر بوزنک زغن ستیمول کیدت تنچین نرا وقدون تندر سکستر فلتر تن سفسته چی آخور کنو دونن اما هیرن کد انتشچن ای وکوخه بافتدسته هافتن و جن تشچن درای ایول در یومه و دیپلوم تدر کد رایسات آخه مرفعوت Prezident yaxadag maydan təməqramadat ez xurzaxçın kutda skola ittak xurzn sentimekas çifətsiz. Ama axır əməqsənadun sarda эстерант стачировдыста уэдунем. Медалью награждается выпускник СОШ номер 2 Маргиев Давид Вячеславович. Награждается выпускник школы номер 6 Федогурова Виктория Асланбеговна. Награждается выпускница гимназии «Альбион» Габараева Анна Рамазовна. В учебе награждается выпускница гимназии «Альбион» Габараева Елена Сабаевна. В учебе награждается выпускница Цаурской школы Чуева Даяна Вячеславовна. Axırada minister Lolata Aslan der arfarakut daravaqduntan. Nazınor ravaqdunta. Nazınor axır gəncita. Nazınor niyarjita men nazınor bastakta. Yudis sagodis nakastar faltarma. Aş seno kasin kudras suğday. Kud qaljagay roşashidista. Saxin mer bachigan qude kanınç ama mazinjinat tafest. Xoşhasun yomundrattat. Şefandogla sarazı aysin جبه خیر سوغدای قرجگای آمونچنای شاشوا آخر سربرزونده شفاوی ایرستون نوم دلم شما کر واجوی وی آمونسن شتر واسترجه اما مادم آیرم بالا بار کند мы в вас верим мы всегда рядом и в добрый путь Mazal adartar gönderset konserton programmaya.
Ռավաղդուն բալֆացից դիսկոտեկայա։ Կոստը Զարինա գոզետատը սարմատ կոստը Ռաուլ մեդոյթերինատ ինվարմասու ռավաղդ աբոն։ Դովնև դեմյունը խուստարի ռստոնը բանստան կենզստը ֆեսիվեդը բունային ֆեսիվեդուն պոլիտիկա սպորտը ֆեդել կոմիտետը ացը բոմեն նոգզև տպարջը սպարտիվոն ռեաբիլիտացիոն կլուբը լայք սպորտի մեյում է ավացեն մազալ։ Ացը ազնստան մեզ դեղտ աուդիտորի ռավար էխտեր կենզստը əmədisa qaçın təmrənk xayadraistən ənənis fəsivətlər. Fəsivədə bonu nogzəv təparçı basketbolun fəzuatı sıvıcən qazən bınad və meriz təvaqt səvzistə dünyaya adəm təqəstə təy. İul aktivun dər xayadişçətə proyekt like sportı организатор номай хорзахчин эрцеузесте пристай. Сум праздновать канам День молодежи на охам мероприятия разом соревнования по настольным играм народов мира. На хурам фестивале шамайр бошауй бозунгауй растак талжагорвитуй каражима соревноваться даракануй совместно разом комитет по делам молодежи и спорту лайк спорту охам организациис Габарата Кристина у аше проектан я инициатор ма хунам юлдар сум функция хотел байгоме жестам накан площадка пионерский парк баскетбольный площадка наканай дженис уше кастата мидаг дженже расурт музыка дар ма я халжагай с интересом орвичестам сум День молодежи. Դարտար բազոն գավտներ Ռեսպուբլիկայի սուտկայ դեր խծախան բոնը խադուծեն հոյիմը։ Ռայսում Ռեսպուբլիկայի վծեն իվգասես զնավը ռայունը բոնայ դուվն 6 գրադուսը ըխսևտացը պերդես, ձավը ռայունը բոնայ դուվն 5 գրադուսը ըխսևտացը պերդես, կուայսայ բոնայ դուվն 2 գրադուսը ըխսևտա դուվադես, Լենինգորը ռայունը բոնայ դուվն 7 գրադուսը ըխսևտա ֆնտես, Ռեսպուբլիկայի ստալիցեց խինվալը թա բոնայ վծեն դուվն 7 գրադուսը ըխսևտա ֆնտես։ Ինվարմացուն ռավաղտ ռեդակցի ուլաբոնյա կոստվացիս ալыбондар қусут խորս խաբարտта խәрзизер.